saluons les uns les autres. 교회의 본질 회복합시다. Restaurons l'essence de l'Église. 할렐루야. 우리 오늘이 2020년 마지막 주일입니다. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2020. 참 2020년은 한 해가 참 많은 일들이 있었던 것 같습니다. Je pense qu'en 2020, il y a eu beaucoup de choses durant toute l'année. 지금도 코로나 팬데믹은 아주 심해지고 있습니다. Même maintenant, la pandémie du Covid-19 est en cours. 그래서 우리가 마음 놓고 모여서 예배할 수 없는 상황이기도 합니다. Et donc, il est vrai que la situation ne nous permet pas de se réunir librement. 지난 한 해를 이렇게 돌아보면은 하나님께서 은혜를 많이 주셨어요. Et quand je regarde l'année passée, je pense que Dieu nous a donné beaucoup de grâce. 특별히 일어나라 빛을 발하라 말씀을 주시고 그 말씀을 또 성취하셨습니다. Et spécialement, il nous a donné la parole de lève-toi et sois éclairé, et il a accompli ces messages. 그 언약 붙잡고 개인 자립과 교회 자립, 또 경제 자립, 전도 선교 자립 이 언약을 우리가 함께 붙잡았었죠. Et avec cette parole, nous avions saisi l'alliance de l'indépendance personnelle, l'indépendance de l'Église, l'indépendance de la finance. 또 하나님께서 그런 시작을 할 수 있는 중요한 시간표들을 허락해 주셨습니다. Et Dieu nous a permis des temps importants pour avoir ces moments de l'année. 참 감사를 드립니다. Nous remercions notre Dieu. 그리고 이제 마지막 때에 우리 교회에 대한 메시지를 계속 주고 계십니다. Et à cette fin de l'année, Dieu continue de nous donner des messages sur l'Église. 교회가 회복해야 될 본질을 말씀하고 계시는 거죠. On nous parle de l'essence que l'Église doit restaurer. 그 신앙생활 하는 데는요 아주 중요한 부분이 있습니다. Dans notre vie chrétienne, il y a des choses très importantes. 일단 우리 성도들이 뭔 응답을 받기 이전에 영적인 눈이 먼저 열려져야 됩니다. Il faut d'abord que les membres d'Église ouvrent leurs yeux spirituels avant de recevoir une réponse. 보니까 장사하는 사람들도 장사하는 눈이 있더라고요. Même quand je regarde les personnes qui sont dans le commerce, ils ont aussi un œil destiné à cela. 쉽게 말하면은 다른 사람이 못 보는 부분을 보는 눈이 있는 거죠. Autrement dit, ils sont capables de voir des choses que certains ou d'autres personnes ne peuvent pas voir. 똑같은 업종을 다 같이 시작을 해도 어떤 사람은 성공을 하고 어떤 사람은 실패를 합니다. Donc il y en a qui commencent dans le même secteur d'activité et il y en a qui réussissent et il y en a d'autres qui ne réussissent pas. 성공하는 사람들의 특징이 있어요. Il y a une caractéristique de cette personne qui réussit. 다른 사람이 못 보는 걸 보는 거죠. C'est que cette personne peut voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. 이제 뭔가 그쪽 분야에 눈이 열린 겁니다. Il a un œil différent dans ce secteur. 또 그런 사람들 이 특징이 보면은 문제가 왔을 때 오히려 그것을 기회로 잡아요. Et l'autre caractéristique, c'est que lorsqu'un problème arrive, ça devient une opportunité pour cette personne. 그 예술하는 사람들도 동일한 것 같습니다. Je pense que c'est la même chose pour ceux qui sont dans le domaine artistique. 보통 사람들이 가지지 못하는 눈이 있어요. Ils ont spécialement un œil que les autres ne peuvent pas adopter. 특히 뭔가를 발명하는 사람들, 또 뭔가를 발견하는 사람들을 보면은 똑같은 상황을 보는데 보통 사람들이 생각지도 못한 부분을 보는 거예요. Ou bien il y a des gens qui inventent des choses, qui sont dans la découverte des choses, ils voient la même chose que les autres personnes et ils découvrent à partir de cela des choses extraordinaires. 이게 밥할 때 보면은 거기에서 막 전기가 나와가지고 소뚜껑이 들썩들썩하잖아요. Quand on fait du riz, en fait, il y a la casserole qui bouge parce qu'il y a de la pression qui se crée. 그걸 매일 보는 사람, 그것도 하루에 몇 번씩 보는 사람은 가정주부들이거든요. Et ce sont plutôt les gens qui cuisinent, qui regardent cela plusieurs fois par jour. 근데 그걸 보고 쉽게 말하면은 전기기 관차를 만든 사람이 나왔어요. Mais il y a une personne qui a regardé cela un jour et qui a créé le train à vapeur. 똑같은 걸 보고도 전혀 다른 것, 다른 사람이 못 보는 걸 보는 눈이 열린 사람들이. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui avaient un œil différent et donc les autres, ils voyaient des choses que les autres ne pouvaient pas voir. 자, 그러면 우리 신앙생활하는 하나님의 자녀들은 어떻게 될까요? Alors pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes en train de mener notre vie chrétienne, qu'est-ce que nous devons voir? 뭐 구원받았다고 해서 육신적인 게 달라지는 게 아니거든요. C'est pas parce que nous sommes sauvés qu'il y a des choses physiques qui changent. 세상 속에 살면서 실은 영적인 눈이 열려져야 됩니다. Dans notre vie de ce monde, nous devons avoir un œil spirituel. 그 영적 세계를 보는 눈이 열려져야 됩니다. Nous devons ouvrir notre œil spirituel pour voir le monde spirituel. 그게 바로 신앙인입니다. C'est ça, une personne qui croit en Dieu. 불신자하고 똑같은 세계 속에 살면서도
불신자들이 못 보는 걸 보는 거죠. Alors que nous vivons dans le même monde que les non-croyants, nous voyons des choses que les non-croyants ne peuvent pas voir. 근데 불신자들 속에서도 실은 영적 세계를 보는 사람이 있거든요. Mais il y a aussi parmi les non-croyants des gens qui peuvent voir le monde spirituel. 근데 그건 틀린 걸 보는 경우가 많죠. Mais eux, ils sont en train de regarder le monde malsain spirituel. 자, 그러면 우리가 영적인 세계를 어떻게 볼 수 있습니까? Alors comment pouvons-nous regarder le monde spirituel? 그 영적인 눈이 열린다는 말이 무슨 말일까요? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un œil spirituel? 다른 사람들이 안 보이는 귀신과 천사 이게 영적 우리 육신의 눈에 보인다는 얘기일까요? Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir voir les démons et les anges que les autres ne peuvent pas voir? 그 말은 아닙니다. Non, ce n'est pas ça. 영적인 눈이 열린다는 말은 믿음의 눈이 열린다는 말입니다. Ouvrir un œil spirituel signifie qu'on a un œil de la foi. 그 믿음의 눈이 그러면 어떤 눈일까요? Quel est l'œil de la foi? 무엇을 믿는다는 말일까요? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous croyons avec cet œil? 그게 바로 말씀의 눈입니다. C'est l'œil de la parole. 하나님의 말씀을 보는 눈입니다. C'est l'œil qui permet de voir la parole de Dieu. 이게 영적인 눈입니다. C'est ça l'œil spirituel. 여러분들 우리가 하나님을 믿는다고 할 때 뭘 믿는 겁니까? Quand nous disons que nous croyons en Dieu, qu'est-ce que nous croyons? 여러분들 추상적인 신앙을 가지고 있으면 안 Il 됩니다. ne faut pas garder une foi abstraite. 열심히 믿는 거 아닙니다. Ce n'est pas à croire avec des efforts. 정성을 다하는 거 아닙니다. Ce n'est pas donner sa diligence pour ça. 최선을 다하는 거 아닙니다. Ce n'est pas faire son maximum dans 그건 sa vie. 전부 다 불신자들이 하고 있는 겁니다. Ce sont tous des choses que les non-croyants sont déjà en train de 그 faire. 하나님을 믿는다는 말은 그 말이 아니에요. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas cela. 하나님의 말씀을 믿는 겁니다. Croire en Dieu, c'est croire à la parole de Dieu. 말씀대로 믿는 게 신앙입니다. Croire, la vie chrétienne, c'est croire tel que la parole nous dit. 우리가 하나님을 눈으로 볼 수 없거든요. Nous ne pouvons pas voir Dieu à nos yeux. 영적인 세계를 육신의 눈으로 볼 수 없거든요. On ne peut pas voir le monde spirituel avec les yeux physiques. 그러면 우리가 그걸 어떻게 알 수 있냐 이 말이에요. Alors comment pouvons-nous être au courant de ce monde? 지금 하나님께서 성령으로 이 자리에 우리와 함께 한다는 사실이 여러분들 믿어지십니까? Est-ce que vous arrivez à croire que le Saint-Esprit est avec nous à ce moment du culte? 이게 보여집니까? Est-ce que vous arrivez à le voir? 이거는 여러분 감정이 아닙니다. Ce n'est pas un sentiment à 뭐 avoir, 느낌이 아닙니다. ce n'est pas une émotion, 하나님의 말씀입니다. mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. 말씀을 보는 눈이 열려져야 됩니다. Il faut avoir un œil qui permet de voir 말씀을 믿는 믿음이 눈이 열려져야 돼요. correctement la parole, l'œil de la foi qui permet de voir la parole. 그래서 신앙생활의 기준은 말씀이 돼야 되는 겁니다. Et donc, le critère de notre vie chrétienne doit être la parole de Dieu. 여러분들 정확하게 말씀을 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir la parole de Dieu correctement. 말씀이 나하고 안 맞을 때가 많이 있습니다. Il y a beaucoup de fois où la parole ne me correspond pas bien. 여러분들 그걸 잘 깨달아야 됩니다. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut bien comprendre. 말씀이 나하고 맞다라는 말의 의미를 틀리게 해석하면 안 Il 됩니다. ne faut pas interpréter différemment le fait de dire que la parole me correspond. 내 편한 대로 해석을 해서는 안 된다 이 말이에요. Autrement dit, il ne faut pas interpréter la parole 내 기준에 맞추어서는 안 된다 이 말이에요. à mon aisance, à mon critère. 여러분들 그건 신앙생활이 아닙니다. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. 그럼 내가 하나님을 끌고 가는 거지요. Je suis juste en train de conduire Dieu moi-même. 하나님을 믿는 것처럼 보이지만 절대로 아닙니다. 그거는. Ça semble être croire en Jésus-Christ, croire en Dieu, mais ce n'est pas le cas. 그건 자기 걸 믿는 겁니다. Nous sommes en train de croire à mes choses. 많은 신앙인들이 자기가 만들어 놓은 틀에 하나님을 믿는 겁니다. En fait, beaucoup de chrétiens croient en Dieu avec leur propre cadre. 그게 맞으면은 기분이 좋은 거예요. Et si la parole correspond à ce cadre, je suis content. 그게 안 맞으면은 하나님의 말씀이고 뭐가 없어요. Et si cette parole ne me correspond pas, je vais refuser la parole. 기분이 나쁜 거예요. Je serai mécontent. 그게 말씀이 안 받아들여지는 거예요. Et donc, je ne serai pas capable de recevoir la parole de 그렇게 Dieu. 제껴버리는 거예요. Et donc, je vais passer cette parole. 그러다가 내하고 맞는 말씀이 딱 들어지면은 그게 이거 하나님의 말씀이다. Et une fois que la parole qui me correspond vient, alors je vais dire que c'est la parole de Dieu. 완전히 틀렸다고 얘기할 수는 없겠죠. Bien sûr qu'on ne peut pas dire à chaque fois que 그래도 뭐 ce sentiment est faux, 말씀이니까요. parce que malgré tout, c'est la parole de Dieu. 그러나 진짜 응답은 못 받습니다. Mais en faisant cela, en faisant ce tri, on ne peut pas recevoir la vraie réponse. 신앙생활은 내가 하나님을 끌고 가는 게 아닙니다. La vie chrétienne, ce n'est pas moi qui conduis Dieu, 하나님이 나를 인도하시는 겁니다. mais c'est Dieu qui nous conduit. 하나님이 나와 함께 하시는 겁니다. C'est Dieu qui est avec nous. 나는요 100% 틀릴 수 있습니다. Moi, je peux être faux à 100%, 하나님은 틀린 적이 없습니다. mais Dieu ne peut pas
avoir de fautes dans sa vie. 절대로 틀릴 수가 없는 분입니다. Il ne peut jamais commettre de fautes. 여러분들 하나님이 틀린다고 하면 우리 그 하나님 믿을 수 없는 겁니다. Si Dieu pouvait commettre des erreurs, alors on ne peut pas croire à ce Dieu. 아니 97%가 맞고 3%가 틀렸어. 우리 그 하나님 믿을 수 없는 겁니다. Si dans les 97% il est vrai que les 3% il est faux, on ne peut pas croire en ce Dieu-là. 여러분들 하나님은 틀릴 수가 없는 분입니다. Dieu ne peut pas faire d'erreur. 여러분들 그 하나님이 우리를 창조하셨습니다. Et c'est ce Dieu-là qui nous a créés. 말씀으로 우리가 그걸 알 수 있는 Et 겁니다. nous pouvons le savoir par sa parole. 그래서 영적인 눈이 열린다는 것은 말씀의 눈입니다. C'est pour ça qu'ouvrir l'œil spirituel, c'est l'œil de la parole. 믿음의 눈입니다. C'est l'œil de la foi. 언약의 눈입니다. C'est l'œil de l'alliance. 여러분들 이걸 근거로 해서 내가 그 믿음 속으로 들어가는 걸 말하는 겁니다. C'est en se basant sur cela que nous allons entrer dans cette foi. 여러분들 이 말씀을 꼭 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir cette parole. 그래 영적인 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de ouvrir votre œil spirituel. 오늘은 양과 염소의 비유에 대한 말씀을 같이 나눕니다. Aujourd'hui, nous abordons la parabole des brebis et des boucs. 우리 성탄절을 지나면서 한 가지 꼭 생각해야 될 부분이 있습니다. En passant le Noël, en fait, il y a une chose que nous devons vérifier. 여러분들 이거는 우리가 너무나 잘 알고 있는 내용입니다. C'est un contenu que nous connaissons très bien. 예수님이 하나님이라는 거 우리가 믿고 있죠. Nous croyons que Jésus est Dieu. 그분이 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오셨다는 거 알고 있습니다. Nous savons tous qu'il est venu sur cette terre avec le corps humain pour nous sauver. 그 사실을 믿고 우리가 구원받은 거 아닙니까? C'est en croyant en ce fait-là que nous sommes sauvés. 근데요, 성탄절을 지나면서 연말을 보내면서 꼭 이거는 생각을 해봐야 됩니다. Mais en passant le Noël, en vivant la fin de cette année, il faut réfléchir là-dessus. 예수님이신 하나님이 인간의 몸을 입고 꼭 이 땅에 오셔야만 했는가? Pourquoi Jésus, qui est Dieu, a-t-il dû venir sur ce monde avec un cœur humain? 우리는 쉽게 이거 받아들이잖아요. Nous qui sommes fidèles, nous l'acceptons assez facilement. 이걸 생각을 해봐야 됩니다. Mais il faut y réfléchir. 묵상을 해봐야 됩니다. Il faut méditer là-dessus. 아니 다른 방법은 없었는가? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen? 아니 전능하신 하나님이 말씀 한마디면 모든 것을 할 수 있는 하나님이 다른 방법은 없었는가? Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui peut te faire par sa parole, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire? 말씀으로 천지를 창조하신 하나님이 다른 방법은 없었는가? Dieu qui a créé ce monde par la parole, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen? 왜 굳이 인간의 몸을 입고 이 땅에 와갖고 그렇게 조롱을 받고 고난을 받고 고통을 당해야만 했는가? Pourquoi Jésus a-t-il dû venir sur cette terre avec le corps humain pour être autant insulté et souffert? 여러분 이거요 반드시 답을 얻어야 됩니다. Il faut retrouver la solution là-dedans. 이게 진짜 깨달아지면 진짜 신앙인이 되는 겁니다. Et si nous le comprenons cette partie-là, alors nous devenons le vrai chrétien. 대부분 사람들이 그렇게 안 받아들여요. Mais la plupart des gens ne l'acceptent pas de cette 아이 manière. 그거는 그냥 이루어진 거고 Ça, c'est déjà fait. 그 내 문제 해결해 달라 이거죠. Mais ils veulent juste que leurs problèmes soient résolus. 여러분들요 전부 다 자기 기준의 신앙입니다. La plupart des gens vivent donc la vie chrétienne selon leurs propres critères. 왜 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔야만 했는가? Pourquoi Jésus avait dû venir sur ce 그것도요 monde? 태어날 장소가 없어가지고요 마국간에 그 말구에 누였잖아요. En plus, il n'y avait pas de moyen, il n'y avait pas d'endroit où il pouvait naître, donc il est né dans la maison des chevaux, 아니 창조주 하나님이 alors que c'est Dieu le Créateur. 왕궁에 태어나도 되고요. Il aurait pu très bien naître dans un royaume. 많은 사람들의 축하를 받고 많은 왕들의 축하를 받으면서 가장 강한 나라의 왕자로 태어나면 되거든요. Il aurait pu très bien naître dans un palais avec beaucoup de gens qui sont en train de féliciter sa naissance. 가장 비참한 데. Mais il est né dans l'endroit le plus misérable. 사람들이 눕는 곳도 병원도 아니고 의사도 아니고 말구유에 태어났다. C'est même pas un endroit où les gens se couchent. Il est né dans la crèche. 거기다가요. 이 예수님을 죽이려고 얼마나 사단이 발악을 했습니까? Et en plus, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu tuer Jésus. 그때 그 당시에 그 주변에 태어났던 아이들이요. 이 예수님 탄생 때문에 다 죽게 됐어요. Et à cette époque-là, à cause de la naissance de Jésus, beaucoup d'enfants de même âge ont tous été tués. 예수님이 당한 고난을 여러분 다 아십니까? Et vous connaissez les souffrances reçues par Jésus. 육신적인 고난이 문제가 아니에요. Le problème, c'est pas juste la souffrance physique. 여러분들요, 육신적인 고통보다는요, 사람들한테 더 큰 거는 정신적인 고통이거든요. En fait, la souffrance mentale est bien plus importante que la souffrance physique. 창조주 하나님이 피조물 인간들에게요, 멸시와 비난과 저주 다
받았습니다. Dieu, le Créateur, Jésus qui est le Créateur, il a été insulté, il a été méprisé. 왜 그러셔야 되는가요? Pourquoi devait-il faire ceci? 다른 방법이 없습니까? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen? 다른 능력이 없습니까? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre puissance? 다 있어요. Il avait tout. 에이 우리같이 하면은 뭐 싹 썰어버리죠 그냥. Et si on était dans ce cas-là, si on était à la place de Dieu, on n'aurait pas fait pareil. 인간한테 뭘 기대할 게 있겠습니까? Qu'est-ce qu'on aurait pu espérer chez les êtres humains? 야 틈만 나면 배반합니다. À chaque fois qu'il y a l'occasion, l'homme va trahir. 금방 마음 먹었다가도 금방 또 합리화시킵니다. Avec les gens se prennent la résolution assez rapidement et puis ils se rationalisent rapidement aussi. 여러분들 솔직히 한번 대답해 보세요. Essayez d'être franc. 하나님의 은혜 받을 때 막 내가 막 이렇게 섬기겠다고 다짐했던 적이 얼마나 몇 번입니까? Combien de fois nous avons pris des résolutions lorsque nous recevions la grâce de Dieu? 조금만 상황 안 맞으면은요 싹 바꿔버립니다. Mais dès que la situation ne me correspond pas, je vais changer d'avis. 야 인간처럼 이렇게 마음 변한 없습니다. 여러분들요 피조물 중에도요 없습니다. Même parmi les créatures, il n'y a pas semblable aux humains, des choses semblables aux êtres humains qui changent autant leurs avis. 사람들이 왜 개를 좋아하는지 아세요? Vous savez pourquoi les gens aiment les chiens? 여러분들 왜 할프 좋아하는지 아세요? Pourquoi on aime Ralph? 끝까지 충성입니다. Parce que les chiens, ils sont fidèles jusqu'au bout. 이야, 그 개의 충성심요 말로 할 수 없습니다. On ne peut même pas expliquer leur fidélité. 그 사람들이요 인간에게 실망하니까 개를 좋아하는 거예요. Donc parce que les gens sont déçus des êtres humains qu'ils aiment en fait les chiens. 가족들한테도 실망합니다. Ils sont aussi déçus par les familles. 가장 사랑하는 부부간에 실망합니다. Même entre couples, il y a des déceptions. 나중에는 자녀들한테까지 실망합니다. Il y a des déceptions aussi chez les enfants. 그게 인생입니다. C'est ça la vie. 그러니까 의지할 데가 없는 거예요. Et donc les gens n'ont pas non plus rien à se 마음을 줄 confier. 데가 없는 거예요. Ils n'ont rien à se confier. 그게 인간입니다. C'est ça l'être humain. 죄 가운데 빠진 인간이라니까. C'est ça l'être humain qui est dans le péché. 여러분들요 그런 인간을 구원하기 위해서 예수님이 이 땅에 오신 거예요. Donc Jésus est venu sur cette terre pour sauver cet humain. 여러분들요 진짜 한번 이 예수 그리스도의 성탄절 맞이하면서 우리 그 의미 진짜 생각해야 됩니다. Nous devons vraiment réfléchir sur cette signification en passant la fin de cette année. 여러분들 진짜 예수님이 이 땅에 오셔야만 했고 십자가에 죽으셔야만 했던 그 이유를 발견하면은 그때부터 진짜 신앙이 시작되는 거예요. Si nous découvrons la vraie raison pour laquelle Jésus devait venir, Jésus devait mourir sur la croix, alors la vraie vie chrétienne va commencer. 자, 오늘 첫 번째입니다. Donc, premièrement, 인간이 당하는 진짜 문제와 어려움은 영적인 문제입니다. la vraie difficulté à laquelle les humains sont confrontés est un problème spirituel. 세상에는 많은 문제가 있습니다. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. 뭐 수만 가지도 넘죠. Ça dépasse même les milliers. 근데 성경에서는요, 그 원인은 하나라고 얘기합니다. Mais la Bible nous dit que l'origine de ces problèmes, c'est seulement une chose. 그게 바로 영적인 문제입니다. C'est le problème spirituel. 어떤 사람은요, 어릴 때부터 자꾸 집 나가는 버릇이 있었어요. Il y a une personne qui avait l'habitude de quitter sa maison. 그 나중에는 가출해 버려요. Et finalement, il va quitter complètement 어떤 사람은요, 어릴 sa 때부터 maison. 자꾸 도둑질하는 버릇, 거짓말하는 버릇이 있어요. Et puis il y a aussi des gens qui ont des mauvaises habitudes de mentir ou de voler. 나중에는 거짓말 자꾸 도둑질을 하게 되는 거예요. Et donc cette personne va continuer de voler. 나중엔 강도로 바뀌어 버려요. Il deviendra finalement un cambrioleur. 또 어떤 사람은요, 살인을 하는데 그냥 사람을 실수로 죽인다 이게 아니고 막 뭐 연쇄 살인을 계속 하는 거예요. Ou bien d'autres personnes qui sont meurtriers, qui font parfois qui commettent des meurtres en chaîne. 근데 문제는요, 그런 살인을 하면서 기쁨을 느낀다는 겁니다. Mais le problème, c'est que ce genre de personnes ressentent un certain plaisir en faisant cet acte. 여러분들 이게 이해가 됩니까? Est-ce que nous pouvons comprendre ce genre de personnes? 다른 걸로는 설명이 안 됩니다. On ne peut pas expliquer cette partie-là avec autre chose. 진짜 문제는요, 영적인 문제입니다. Parce que le vrai problème, c'est le problème spirituel. 여러분들 진짜 이 눈이 열려져야 됩니다. Il faut vraiment ouvrir cet œil. 여러분들 진짜 이 눈이 열리면은요, 나도 이해가 되고 다른 사람도 이해가 됩니다. Si nous pouvons ouvrir cet œil, finalement, je peux comprendre moi-même, mais aussi les autres.
이런 영적인 문제들이 계속해서 들어오는 거예요. Parce que ces problèmes spirituels vont continuer de venir dans la vie de l'homme. 그러니까 어려움을 한 우리 인간이요, 이걸 해결하려고 우상숭배하는 거예요. Et donc les êtres humains qui sont en difficulté, ils vont commencer à adorer les idoles pour résoudre ce problème. 우리 인간이요, 만물의 영장인 인간이 돌 보고 막 절을 하는 거예요. Alors que les humains qui sont le maître de ce monde, ils sont en train d'adorer les animaux. 나무 보고 절하고요. Ils sont en train d'adorer des statues. 해, 달, 별 보고 절하고요. Ils sont en train d'adorer les étoiles, la lune et le soleil. 그런 거는 또 좀 이해가 됩니다. Peut-être ce genre de choses sont 왜 compréhensibles. 인간이 못 가보는 거, 해, 달, 별 이런 거 좀 신비해 보이잖아요. Parce que les étoiles, la lune et le soleil, ce sont des choses que l'homme ne peut pas atteindre, donc ça peut 근데 être 인간이 그런 것만 compréhensible. 섬기는 줄 아세요? Est-ce que ce sont les seuls qu'ils adorent? 별 희한한 것들을 다 섬깁니다. Ils commencent à adorer des choses très étranges. 짐승을 섬기기도 Ils vont 하고요. commencer à adorer des animaux. 곤충을 섬기기도 하고요. Ils vont commencer à adorer des insectes. 하여튼 인간이요, 별 희한한 걸 다 섬깁니다. Donc il y a tout type de sorte que les humains créent comme des idoles. 그러고 굿도 하고요. Et en plus, ils font des cérémonies rituelles. 심지어는 종교에 빠지기도 하고요. Ils tombent également dans des religions. 근데 이게 인간의 문제입니다. C'est ça le problème de l'homme. 영적인 문제는 절대로 해결이 안 됩니다. Le problème spirituel ne peut pas être résolu. 시간이 지날수록 영적인 문제는 더 심각해집니다. Plus le temps passe, plus les problèmes spirituels vont s'aggraver. 정신 문제는 더 심각해집니다. Les problèmes mentaux vont s'aggraver. 청소년 문제는 더 심각해집니다. Le problème des enfants, des jeunes vont s'aggraver également. 갈수록 가정이 무너지고 있습니다. De plus en plus, les familles se cassent. 아니 하고 싶은 거 다 하고 사는데 진짜 행복이 없습니다. Les gens font ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le vrai bonheur. 여러분들 프랑스 현장 보세요. 사람들이 하고 싶은 거 다 하고 살잖아요. Regardez le terrain de la France, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. 갈수록 가정 문제, 자녀 문제 심각해. Plus, les problèmes de la famille, les problèmes des enfants vont s'aggraver. 사람들이 이해를 못합니다. Et les gens ne le comprennent pas. 여러분들 이게 영적인 문제입니다. C'est un problème spirituel. 그래서 인간은 절대로 이 문제를 스스로 해결할 수가 없어요. L'homme ne peut pas résoudre ces problèmes-là par lui-même. 우리 인간의 힘으로 안 되는 줄 아시고 하나님께서 복음을 주신 것. Et c'est parce que Dieu était au courant de l'impossibilité des humains qu'il nous a donné l'évangile. 그래서 그리스도가 오신 겁니다. C'est pour ça que le Christ est venu. 그리스도가 오셔서 그 근본 문제를 해결해야만 되는 겁니다. En fait, le Christ devait venir pour résoudre ce problème fondamental. 우리 인간이 지은 그 죄 때문에 죄값으로 인간이 죽어야만 되는 겁니다. Et pour le prix du péché que l'homme a commis, il fallait que quelqu'un meure. 사단의 권세를 박살내야만 되는 겁니다. Il fallait briser la force de Satan. 그래서 그리스도가 오신 거예요. C'est pour ça que le Christ est venu. 여러분들요, 하나님이라고 하나님이 마음대로 해버릴 수 없단 말이에요. C'est pas parce qu'il est Dieu qu'il peut faire n'importe comment en oubliant, en effaçant tous les principes. 하나님 질서의 하나님입니다. Dieu, c'est un Dieu de la justice. 공의의 하나님입니다. C'est un Dieu de l'ordre. 그러면서 사랑의 하나님입니다. Et en plus, en même temps, il est Dieu d'amour. 그래서 그리스도가 오신 겁니다. C'est pour ça que le Christ est venu. 그래서 우리 죄 때문에 죽으셔야만 했던 겁니다. Et donc, il a fallu qu'il meure pour nos péchés. 그래야만 우리가 죄에서 해방받을 수가 있습니다. Et donc, c'est comme ça qu'on pouvait sortir de nos péchés. 그래서 사단의 권세를 완전히 박살내신 겁니다. Et donc, il a détruit complètement l'œuvre du diable. 그리고 하나님 만나는 길을 열어주신 겁니다. Il a ouvert le chemin de rencontrer Dieu. 여러분들, 이 예수 그리스도를 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 거예요. Lorsque nous acceptons ce Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. 신분이 바뀌어 버립니다. Notre statut change. 그 신분에 따라서 권세가 주어지는 Et 거예요. en fonction de ce statut, les autorités sont données. 그때부터 하나님 자녀의 배경을 누리게 되는 겁니다. Et nous allons pouvoir nous réjouir de l'arrière-plan d'un enfant de Dieu. 이게 예수 그리스도를 믿는 거거든요. C'est ça le fait de croire en Jésus-Christ. 여러분들 이 축복을 진짜 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de vous réjouir de ces bénédictions. 예수님께서요, 마지막 때에 교회를 설명하셨어요. À la fin des temps, à la fin de sa vie, en fait, Jésus a expliqué sur l'Église. 자, 두 번째입니다. Donc, deuxièmement, 교회 안에는 양도 있지만은 염소도 있다는 얘기입니다. à l'intérieur de l'Église, il peut y avoir des brebis, mais aussi des boucs. 여러분들 그래서 속지 마시기 바랍니다. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trompé. 교회 안에는요, 구원받은 자와 구원받지 못한 자가 함께 섞여 있습니다. À l'intérieur de l'Église, il y a des gens qui sont sauvés et des gens qui ne sont pas sauvés, qui sont mélangés. 그래서 교회 다니면서 사람 보고 시험 들지 말라는 얘기입니다. C'est pour ça qu'en venant à l'Église, il ne faut pas être tenté en regardant les hommes. 이거 예수님이 하신 말씀이에요. C'est la parole de Jésus. 열 처녀 비유도 말씀하셨잖아요. Il a même parlé de la parabole des 10 vierges. 다 등을 준비했습니다. Ils ont tous préparé la lampe. 근데 5명은 기름을 준비했고 5명은 기름이 없었어요. Et 5 d'entre elles avaient de l'huile
Et 5 autres vierges n'avaient pas l'huile. 교회 안에 구원 못 받은 사람들이 많이 들어와 있다는 얘기입니다. Et donc, à l'intérieur de l'Église, il peut très bien y avoir des personnes qui ne sont pas sauvées. 여러분들요, 달란트 비유에도 말씀하셨잖아요. On nous a même parlé de cela dans la parabole des talents. 하나님이 주신 달란트를 땅에 아예 묻어버린 사람이 있다는 얘기입니다. On dit qu'il y a des gens qui vont creuser et qui vont mettre sous la terre le talent donné par Dieu. 오늘은 양과 염소에 대해서 비유해 말씀합니다. Et aujourd'hui, nous abordons la parabole des brebis et des boucs. 지금 교회에 주시는 메시지입니다. C'est la parole qui est adressée à l'Église. 또 마태복음에 보면 알곡과 가라지 비유도 말씀하셨어요. Et dans Matthieu, nous voyons également la parabole de l'ivraie et des grains. 알곡만 있는 게 아니라는 겁니다. On dit qu'il n'y a pas seulement des grains qui sont utiles, 가라지가 자라는 거예요. mais il y a des livrets qui vont grandir ensemble. 그 종이 주인한테 가서 물어봤잖아요. Et le serviteur va poser la question au maître. 아니 가라지를 누가 뿌리고 갔다 이거예요. Il y a des personnes qui ont semé de livrets. 그 밤에 잘 때 원수가 와서 뿌리고 갔는갑다 이렇게 얘기했단 Et donc le serviteur a dit peut-être qu'il y a un ennemi qui est venu semer de livrets. 그래 뽑아버릴까요 하니까 Et donc le serviteur pose la question, est-ce que je dois enlever cet ivraie? 뽑지 마라. Et le maître lui dit, ne l'arrache pas. 가라지 뽑다가 알곡 다친다. En l'arrachant, tu peux nuire au grain. 그래 여러분들 그 염려하지 마라. Et donc ne vous inquiétez pas de ça. 마지막 때가 되면은 다 곡식으로 거두어 가지고 알곡하고 가라지하고 싹 분리해낸다. À la fin des temps, tout sera récolté et tout sera séparé entre les grains et l'ivraie. 예, 저요 어릴 때부터 교회 다니면서 시험 많이 들었거든요. Moi, en allant à l'église depuis mon enfance, j'ai été beaucoup tenté. 이 사람 보고 시험 들어갔고 교회를 떠났던 적도 있거든요. Parfois, j'ai même quitté l'église parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tenté. 제가 이 복음을 잘 몰랐던 거죠. Et je ne connaissais pas très bien l'évangile. 이런 말씀들의 의미를 잘 몰랐어요. Je ne connaissais pas la signification de ce genre de paroles. 그러다가 하나님의 은혜로 이 복음이 깨달아진 거예요. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait comprendre l'évangile. 야, 진짜 전적으로 예수 그리스도의 복음으로만 구원 얻는 이 비밀이 깨달아진 거예요. J'ai compris ce mystère de l'évangile qui nous permet le seul salut. 목사도 아닙니다. Ce n'est même pas le pasteur, 성도들도 아닙니다. ce n'est même pas les fidèles. 아무리 훌륭하게 살아도 사람은 절대로 구원 줄 수 없습니다. Même si nous vivons en faisant de bons actes, l'homme ne peut jamais permettre le salut des autres. 오직 우리를 구원하시고 우리를 완벽하게 인도하시는 분은 오직 하나님 한 분밖에 없어요. Seul Dieu est capable de nous conduire parfaitement vers le salut. 이게 진짜 깨달아졌어요. C'est ça que j'ai compris. 그리고 이 말씀들이 깨달아진 거예요. Et ensuite, ces paroles ont été compris également. 그때부터 시험 안 들어요. Et à partir de ce moment-là, j'étais plus tenté. 시험 들 일이 많이 있습니다. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tentation, 그때마다 복음 앞에 섭니다. mais à chaque fois, je me mets devant l'évangile. 하나님의 말씀 앞에 섭니다. À chaque fois, je me mets devant la parole de Dieu. 내가 신앙하는 것은 하나님이다. Finalement, ce que je crois, c'est Dieu. 저 사람을 믿는 게 아니다. Je ne suis pas en train de croire à cette personne. 저 사람을 붙잡고 있는 하나님을 믿는 Je 거다. suis en train de croire en Dieu qui saisit également cette personne. 여러분들 염려하지 마시기 바랍니다. Donc ne soyez pas inquiétés par les 하나님 choses. 살아 계십니다. Dieu est vivant. 하나님은 지금도 하나님의 계획을 이루고 계십니다. Même maintenant, Dieu est en train d'accomplir son propre 오늘 projet. 본문을 보면은 구원받지 못한 사람들의 특징이 나옵니다. Il y a une caractéristique des personnes qui ne sont pas sauvées. 염소의 특징입니다. Il y a la caractéristique des boucs. 전혀 복음에 관심이 없습니다. Il y a ces gens-là ne sont pas intéressés par l'évangile. 구원에 대해서 전혀 모릅니다. Ils ignorent ce que c'est que le salut. 오히려 복음 막는 일에 앞장섭니다. Au contraire, ils vont être au premier rang de bloquer l'évangile. 어려움 당하는 사람한테요. 진짜 복음 가지고 관심을 가지고 도와주지 못합니다. Et ils peuvent pas s'intéresser aux personnes qui sont en difficulté parce que il a besoin de l'évangile. 구원받은 양들의 특징은 다릅니다. Mais la caractéristique des brebis qui sont sauvées sont différents. 진짜 하나님을 믿습니다. Ils croient au vrai Dieu. 그리고 하나님께 감사합니다. Et les brebis, ils sont pleins d'actions de grâce. 하나님을 믿으면서 어려움에 처한 사람들, 또 문제에 처한 사람들을 진짜 도와줍니다. Tout en croyant en Dieu, ils sont capables d'aider ceux qui sont dans des difficultés. 근데 이 사람들은요, 자기들이 한 일을 기억을 못해요. Mais ces personnes-là ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait. 왜냐? 당연한 거니까. Parce que ce sont des choses évidentes. 자기 이름을 드러내기 위해서 하는 게 아니기 Parce 때문에. qu'ils ne font pas ça pour glorifier son propre. 구원받기 위해서 하는 일이 아니기 때문에. Ils ne font pas ça pour être sauvés. 받은 은혜가 너무 감사하니까 자기가 어려운 사람들을 도와주는데 거기에 대한 그거
뭐 대가 이런 게 전혀 없어요. Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont remplis de l'action de grâce du salut qu'ils ont reçu que le fait d'aider les autres n'était pas une chose spéciale. 근데요, 염소들은 다릅니다. Mais les boucs sont différents. 자기가 하는 일을 막 드러냅니다. Ils vont manifester, ils vont montrer ce qu'ils ont fait. 그걸 의지합니다. Ils vont se confier là-dessus. 아니 내가 어떻게 했는데 Et moi, c'est ce que j'ai fait. 이렇게 얘기합니다. Ils vont avancer ce genre 내가 d'opinion. 복음을 위해서 하나님을 위해서 한 일이 얼만데? Combien de choses j'ai fait pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. 그게 염소의 모습입니다. C'est l'apparence du bouc. 여러분들요, 진짜 복음 받은 사람은요, 받은 은혜가 너무 크니까요, 그게 대한 감사만 있습니다. Alors qu'une personne qui a reçu le vrai salut, en fait, il a reçu une grâce tellement importante que il n'a que l'action de grâce. 그러면서 어려움에 처한 사람들 막 다 도와줍니다. Et donc, il va pouvoir aider aussi ceux qui sont en difficulté. 그러면서 자기가 한 일을 몰라요. En même temps, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait. 여러분들요, 이게요, 이거는 행동을 이렇게 하자, 뭐 가난한 사람을 도와주자, 도와줘야 구원받는다. 지금 그 말이 아닙니다. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer nos attitudes, changer nos choses pour aider les autres. Ce n'est pas ça l'objectif. 복음이 있느냐 없느냐 하는 거죠. L'objectif, c'est de savoir si 진짜 생명이 있느냐 없느냐 하는 si 거죠. c'est une personne à l'évangile, à la vraie vie. 정말 구원의 가치를 아느냐 모르냐 이거죠. L'objectif, c'est de savoir si cette personne connaît la valeur du salut. 여러분들요, 진짜 복음 가지고 있다. 아무것도 염려하지 마시기 바랍니다. Si vous possédez réellement l'évangile, ne vous inquiétez de rien. 그래서 세 번째입니다. Troisièmement, 구원받은 자들이 받을 축복이 있습니다. les bénédictions à recevoir pour ceux qui ont été sauvés. 오늘 본문에서 그 내용이 나와요. Nous le voyons également dans notre passage. 보좌의 축복을 탁 누리게 됩니다. Ils vont se réjouir de la bénédiction du trône. 하나님의 아버지의 복을 받은 자다 이렇게 말하고 있습니다. On dit ce sont des personnes qui ont reçu la bénédiction de notre Père. 창세로부터 예비된 나라를 상속받게 됩니다. Ce sont également des personnes qui vont hériter le royaume. 여러분들 이 세상에서 뭔가 의지하고 이 세상에서 뭐 대가를 바라고 뭐 축복을 바라고 그런 게 없습니다. Ce ne sont pas des personnes qui vont attendre des bénédictions physiques dans ce monde. 여러분들 복음 가진 자는 완전히 다릅니다. Donc une personne qui a l'évangile est complètement différente. 저와 여러분들요, 진짜 복음 아닌 거 자꾸 뜯어내야 됩니다. Il faut continuer de nous arracher des choses qui ne sont pas l'évangile. 할렐루야. 저와 여러분들 분명히 구원받았어요. Alors que nous sommes tous sauvés, 구원받았는데 염소와 같은 모습을 가질 수 있다 이 말이에요. mais même si nous sommes sauvés, nous pouvons très bien avoir l'apparence d'un bouc. 근데 염소는 이 말도 못 알아듣는다 이 말이에요. Mais le bouc ne va même pas comprendre ce que je dis. 근데 양은 이 말을 알아들어요. Mais les brebis vont comprendre 진짜 생명이 뭔지를 아니까요. parce qu'ils savent ce que c'est que la vraie 그래서 vie. 제자들도 훈련받고 난 다음에 완전히 바뀌었잖아요. Et donc c'est pour ça que les disciples ont été complètement changés après la formation. 하나님께서 지금 우리를 훈련시키고 계시는 겁니다. Dieu est en train de nous former. 우리는요, 진짜 양이 받았던 구원받은 자들이 받은 그 생명의 축복을 누려야 되는 겁니다. Nous devons réellement nous réjouir de la bénédiction de la vie que les brebis ont reçue. 복음에 깊이 뿌리 내려야 돼요. Nous devons nous enraciner profondément dans l'évangile. 진짜 복음이 뭔지를 알아야 됩니다. Nous devons connaître ce que c'est que l'évangile. 구원에 대한 참된 감사 회복돼야 됩니다. Nous devons restaurer l'action de grâce du vrai salut. 예수 그리스도의 피값으로 구원받은 내 생명이 얼마나 귀한 것인지 진짜 그거 깨달아야 됩니다. Il faut réellement comprendre la valeur du salut que nous avons reçu avec le prix du sang de Jésus-Christ. 그래서 복음은 생명입니다. Donc l'évangile c'est la vie. 복음은 빛입니다. L'évangile c'est la lumière. 할렐루야. 어둠은 다 물러가게 돼 있습니다. Les ténèbres sont obligées d'être chassées. 복음이 바로 길입니다. L'évangile est le chemin. 여러분들 혹시 답답할 때가 있습니까? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes oppressés? 진짜 그게 길을 못 찾아서 그런 거잖아요. C'est parce que on n'a pas retrouvé le chemin. 진짜 복음 속으로 들어가세요. Entrez véritablement dans l'évangile. 예수가 길입니다. Parce que Jésus est le 예수가 chemin. 진리입니다. Jésus est la vie. 예수가 생명입니다. Et la vérité, Jésus est la vie. 예수 그리스도만이 오직 유일한 답입니다. Seul Jésus-Christ est la seule solution que Dieu nous a donnée. 여러분들 이 복음을 진짜 가지고 있으면요, 하나님 나라가 임하는 거 기다릴 수 있다니까요. Si nous possédons réellement cet évangile, nous pouvons attendre le royaume de Dieu survenir. 여러분들 이게 진짜 안 믿어지니까 불안한 거지요. C'est parce qu'on n'arrive pas à le croire qu'on a des inquiétudes. 그러니까 기다릴 수가 없는 거지요. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre. 근데요, 진짜 복음 속으로 들어가면요, 하나님 나라 임할 거 확실히 기다릴 수 있다니까요. Mais si nous pouvons entrer réellement dans cet évangile, on peut attendre l'arrivée du royaume de Dieu. 그때 진짜 믿음이 회복되고요, 복음에 뿌리 내리면요, 내가 있는 현장에 하나님 나라가 임합니다. Et si la foi est restaurée, si je me
je m'enracine dans l'évangile, alors le royaume de Dieu surviendra sur mon terrain. 그때 성령이 역사하게 됩니다. Et le Saint-Esprit va commencer à agir. 여러분들 이게 신앙생활입니다. C'est ça la vie chrétienne. 이게 기도입니다. C'est ça notre prière. 이게 예배입니다. C'est ça le culte. 여러분들 이 힘을 얻으시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de recevoir cette force. 이러면요 하나님이 함께하는 증거가 나타난다니까요. Alors la preuve de Dieu qui est avec nous va se montrer. 제가 오늘 이번 주에 감사한 일이 하나 있었어요. Et cette semaine, il y a un frère qui était reconnaissant. 불신자를 만났는데요. J'ai rencontré un non-croyant. 이분이 교회에 대한 상처가 되게 많은 사람이라. C'était quelqu'un en fait qui avait beaucoup de blessures par rapport aux églises. 근데 내가 앞에 있어서 한 얘기일 수도 있습니다. Mais peut-être qu'il a dit ça parce que je suis devant lui. 근데 목사님 보니까 하나님 믿는 사람 같다 하면서. Mais il disait que quand je vois, pasteur, quand je te vois, je pense que tu crois vraiment en Dieu. 지금까지 교회를 가보고 목사님들 만나고 성도들 만나봤지만은 하나님을 믿는 사람이 없더라. Il allait dans plusieurs églises, il rencontrait des fidèles, mais personne ne semblait croire en Jésus-Christ. 여러분들요, 하나님 믿으면 다릅니다. Mais quand nous croyons en Dieu, nous sommes différents. 진짜 하나님을 믿으셔야 돼요. Il faut réellement croire en Dieu. 믿는 척하지 말고, Il ne faut pas faire semblant. 흉내내지 말고, Il ne faut pas faire 껍데기로 믿지 말고요. l'apparence des choses, 정말 예수를 믿어야 된다니까요. mais il faut réellement croire en Jésus. 정말 예수를 믿으면 예수 생명이 내 안에서 역사를 한다니까요. Et si nous croyons vraiment en Jésus-Christ, la vie de Jésus va agir dans ma vie. 성령님이 내 안에서 역사를 한다니까요. Le Saint-Esprit va agir dans ma vie. 그 성령님이 내 인생을 끌고 간다니까요. Et ce Saint-Esprit va conduire ma vie. 그래서 여러분들 교회의 본질을 회복해야 돼요. C'est pour ça que nous devons restaurer l'essence de 여러분들 l'Église. 결론입니다, 여러분들. Donc c'est la conclusion. 진짜 교회의 본질을 회복해야 돼요. Il faut restaurer l'essence de l'Église. 우리 걸 드러내는 게 교회가 아닙니다. L'Église, ce n'est pas montrer ce que nous avons fait. 내 한을 푸는 게 교회도 아닙니다. L'Église, ce n'est pas non plus résoudre ma tristesse. 교회는요, 복음을 완전히 회복해야 됩니다. L'Église, c'est là où nous devons restaurer l'Évangile. 여러분들요, 다른 게 각인돼 있는 성도들한테 복음을 각인 내리도록 새로운 각인할 수 있도록 계속해서 복음 말해야 됩니다. L'Église doit continuer de parler de l'Évangile afin que ceux qui ont des autres empreintes puissent se changer leur empreinte. 그래야 성도들이 복음의 맛을 볼 수가 있다니까요. C'est comme ça que les fidèles vont pouvoir expérimenter de la puissance 목사가 de 그렇게 돼야 l'Évangile. 됩니다. C'est comme ça que le pasteur doit le faire. 우리 중직자들이 그렇게 돼야 됩니다. C'est comme ça que les responsables d'église doivent devenir. 여러분들요, 2021년 어떻게 갈 거냐? 딴 거 할 게 없다니까요. Comment l'année 2021 va se passer? Il n'y a pas d'autre chose à faire. 나는 진짜 복음의 뿌리 내리겠다. Mais je vais m'enraciner dans l'évangile. 복음으로 새로운 각인을 하겠다. Je vais avoir de nouvelles empreintes dans l'évangile. 여러분들 그 언약을 붙잡으시라니까요. C'est cette alliance-là qu'il faut saisir. 여러분들 그것만 붙잡아도 하나님이 성령으로 역사하십니다. Rien qu'en saisissant cette alliance, le Saint-Esprit va agir. 영적 서밋에 올라설 수가 있는 거예요. Vous allez pouvoir être au sommet spirituel. 여러분들 그때부터요, 진짜 기도가 되기 시작합니다. Et la vraie prière va commencer à partir de ce moment. 진짜 기도는 복음 누리는 게 기도입니다. La vraie prière, c'est se réjouir de l'évangile. 복음이 뭡니까? Qu'est-ce que l'évangile? 예수 그리스도가 복음 아닙니까? L'évangile, c'est Jésus-Christ. 아니 그러면 하나님이 예수 그리스도 독생자 예수 그리스도를 나한테 주셨는데 다 주신 거 아닙니까? Alors si Dieu nous a envoyé Jésus-Christ qui est son Fils unique, ça veut dire qu'il nous a tout donné. 더 이상 뭐가 필요합니까? Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre 아니 chose? 다른 기도 제목이 뭐가 필요하냐 이 말이에요. Pourquoi avons-nous besoin d'autres sujets de prière? 예수 그리스도만 누리면 됩니다. Il suffit de se réjouir de 그러면 Jésus-Christ. 하나님이 주시는 기도 제목이 그 안에서 나온다니까요. Alors c'est à l'intérieur de cela que nous pouvons trouver les sujets de prière donnés par Dieu. 그때의 보좌의 능력이 임한다니까요. À ce moment-là, la puissance du trône va se manifester. 그게 이제 기도 행복하다. 기도 행복 24시가 되는 거예요. C'est comme ça qu'on sera dans le bonheur de la prière de 24 heures. 그때부터 있잖아요. 우리 눈이 바뀌어요. Et notre œil va changer. 모든 것을 복음의 눈으로 보게 되는 거예요. Nous allons pouvoir voir toutes les choses avec les yeux de l'évangile 그리고 모든 것을 전도의 눈으로 보게 되는 et 거예요. avec l'œil de l'évangélisation. 여러분들 이때부터 하나님께서 본격적으로 현장에 전도의 문을 여시는 Et 거예요. à ce moment-là, Dieu commence à ouvrir les portes de l'évangélisation. 하나님께서 2020년도에 진짜 응답 주셨어요. Dieu nous a donné de vraies réponses en 2021. 우리 개인이 자립할 수 있도록 인도해 En 주셨어요. 2020, Dieu nous a donné la bénédiction d'être indépendants personnellement. 우리 교회가 자립할 수 있도록 인도해 Dieu 주셨어요. nous a donné la bénédiction d'être indépendants en termes d'église, 또 경제도 자립할 수 있도록 인도해 주셨어요. même avoir l'indépendance financière. 전도와 선교도 자립할 수 있도록 인도해 Il nous 주셨어요. a conduits pour être indépendants dans l'évangélisation et la mission. 새로 시작할 수 있는 시스템을 허락해 주셨어요. Dieu nous a donné des systèmes pour avoir un nouveau commencement. 이번에 우리
자체 집중 훈련을 했죠. Nous avions fait la formation intensive. 참 저는 감사했어요. Moi, j'étais reconnaissant. 야, 이게 설교할 때하고 또 다르더라고요. C'était encore différent aux autres prédications. 그 이제 이게 좀 훈련하면서 좀 진솔한 얘기, 또 속에 있는 얘기들도 좀 할 수 있었고요. Parce qu'en faisant la formation, je pouvais dire des choses plus sincères. 또 성도들이 그렇게 다 100%다 진솔하게 얘기하지 않았을 수도 있지만 어쨌든 진솔한 포럼을 하면서 하는 걸 들으면서 야, 진짜 마음에 너무 감사가 나왔어요. Et même en écoutant les forums des fidèles, j'étais reconnaissant. 여러분들 그게 시작 아닙니까? C'est ça le commencement. 진실하게 내가 하나님 앞에 서는 게 우리 신앙의 시작 아닙니까? Le commencement, le début de notre vie chrétienne, c'est de se mettre sincèrement devant Dieu. 자꾸 포장하고 안 되는 거 되는 척하고 포장하고 자꾸 포장하다 보면요. 나를 잃어버려요. Mais si nous continuons de nous couvrir parce que pour cacher des choses qui ne marchent pas, je vais perdre le moi. 사람 앞에 서는 거 아니거든요. Je ne vais pas me mettre devant les 여러분, hommes. 하나님 앞에만큼은 진실해야 되거든요. Au moins devant Dieu, il faut être sincère. 복음 앞에만큼은 진실해야 되거든요. Au moins pour l'évangile, il faut être sincère. 우리한테 그런 시간이 있냐 하는 겁니다. Est-ce que nous avons ce genre de temps dans notre vie? 여러분들요, 그게 신앙의 시작입니다. C'est ça, le commencement de la foi. 우리 교회가 시작할 수 있는 중요한 시간표를 주신 것 같아요. Et je pense que Dieu nous a permis ce temps de commencement. 그래서 2021년에는 우리 이게 새 신방 예배 하지 않고요. 우리 주신 말씀 가지고 또 훈련할 겁니다. Et en 2021, nous n'allons pas faire de visite chez les fidèles, mais nous allons encore une fois faire la formation. 보니까요, 이 원단 메시지 나오고 강단 메시지, 소영신 예배 메시지 나와도 그걸 이렇게 기도 제목으로 잡는 거 이런 것들이 잘 안 되더라고요. Mais le fait de saisir les messages de l'année comme sujet de prière ne marchait pas très bien. 그걸 어떻게 하는지 이렇게 쭉 풀어가면서 좀 우리가 훈련을 하려고 합니다. Donc nous allons aborder cela dans la formation. 또 코로나이기도 하고요. Puis c'est également le Covid-19. 대면하는 게 쉽지 않기도 하고요. Le fait d'être en présentiel n'est pas facile. 근데 그거보다 더 중요한 게 정확하게 언약을 잡는 게 중요하거든요. Mais ce qui est plus important que cela, c'est saisir correctement l'alliance. 정확하게 언약 잡으면 그게 하는 역사를 하거든요. Parce que si nous saisissons correctement l'alliance, Dieu va agir. 하나님께서 우리한테 그런 중요한 시작할 수 있는 시간표를 주셨습니다. Et Dieu nous permet un temps très important pour commencer de nouvelles choses. 우리 같이 기도하면서 인도 받으십시다. Nous devons être conduits par Dieu dans la prière. 우리 교회의 본질을 회복하십시다. Restaurons l'essence de l'Église. 그런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux qu'une telle bénédiction commence dans votre vie. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님께 예배할 수 있도록 은혜를 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de faire ce culte. 하나님께서 주시는 응답 속으로 들어가기를 원합니다. Nous voulons entrer dans la bénédiction que Dieu nous donne. 하나님의 세계를 볼 수 있는 영적인 눈이 열리기를 주의로 기도합니다. Nous voulons ouvrir notre œil spirituel pour voir les choses que Dieu nous fait. 이 시간 주의 성령으로 역사하여 Que 주시옵소서. le Saint-Esprit agisse dans notre vie. 진짜 구원받은 자의 축복이 무엇인지 알 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. Donne-nous la grâce pour comprendre, pour savoir les choses que Dieu nous donne. 구원의 본질을 회복하게 하여 주옵소서. Permets-nous de restaurer l'essence de l'évangile. 교회의 본질을 회복하도록 은혜. Permets-nous de restaurer l'essence de l'Église. 2021년 새롭게 시작할 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Donne-nous la grâce pour un nouveau commencement de l'année 2021. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.